Hello everyone, my name is Tanya Angeles Gucon, El Masahista Ibulogger de Barangay Putik, Zamboanga City, and I am totally blind. Welcome to my video channel. Ang video channel ko ngayon ay pauwi na sa bahay kasi mag-isa na lang ako. So, panoorin nyo kung paano maglakad ang isang bulag na gabi na. Wait a minute, ilagay ko muna sa bag. Hindi nyo na ako makikita. So, everyone! Hey, dude! Nakita nyo sa loob, anong meron? Anong meron? Puro laman sa tindahan. Bye, Chichi! Bye, Dongs! Bye, Jongs! Pachuchay! Bye, Pachuchay! Uli na ko, sakit kayo ang ulo ko. Wala pa! Bolbyeyo, guys. Bolbyeyo, everyone. Solo-solo lang nyo. Kakamina na iskuridad. Seraya la gate. Hala si Uncle. Tanlagong man to Uncle. Hala si Uncle, tanda man lagong. Real. Nachenda yung staba Uncle. Are, mana na takore al motor, bro. Hala si Uncle staba lagong. Si Uncle, hermano di Uncle Toots. Wait lang, everyone. Wait lang. Ito na yung motor. Hello, baby! So, takikita namin Big Store. Ay! So, dalag niyo kabes. Korto lang din yung video. Porque sir, kaya yun ako. So, porque mañana lang yung continua sa largo. Porque everyone! Everyone! No, takyayo. Rato lang. Ada man lampasan na ita. Before you enter, lampasan na ita. No, no hay gente everyone. No hay everyone gente. Saka yung cellphone. Okay na bag. So, it's me! Well. Hasta aquí lang. Hanggang dito na lang. Don't forget to click my subscribe and my notification bell para masundan nyo ang video upload ko. And don't forget to follow me at my Facebook page ko. Maraming salamat po. Have a nice day. God bless you.